Pomin wa matsati. Ah, beshin pena nzali ya sonde. Ya sonde pa ndongen pe we musungni ya awo. Matsati yinin ya anda ashira nga wene da ashi ngano ngaptembe. Matsati we mutsim. Bele kya. Kwange matsati pompia biponda ashira nga pezilichi nselena polo kwanda ashi. Ngon wombo nga pa ate. Mpe kuonja nangashi esung menu la mumpe esung menu la mumpe te a wani ngali ke pu sana khele ashi ane ta ngap mungombe ta ali la mpe nangashi esung ni ma kwange pom mian tsimtsim pogon tinte mpe ya ho sung no mo zo mi sinu chita pongo so pomintere si nonge pomintere mungi tsate we mitsim mbi no tsate pange pe na angapti azizan ngene wo pa ndong tong mo poshi azo pominta nda ngoshi ndongo numbong magan zatin zobo ta nzing zali yema tizing zobo pong pe jo anu jino ndia te bo pomia ma sino tsate pa ma lela nge pensili shimbe man atra ninga mga azum pe no na Les enseignants ont trop de problèmes chez nous. J'en suis conscient. nga po sambia bi pusila po no ngapte kwa mwa ngo ko za ne li shimu pa zan ngapte za mpe woto magambia ti shun ko mun mpe ma kwa nga pe gon tinti ma tsati me Benjamin ma tsati oti yamba me tin ko ko C'est un roi dans notre pays. Masino tsate ponsopia bi punda shila pe no ngapte ponsoptet pe gapti man ko ajon pe gapti ngon soptet ntsobale kwa masino samalo ntsobale kwa te mo pomia nsopta pe no ngapte mo pozin do shi azop e pomia pe shingo yapa ponsop sam e ponsop ntugu posi ponsop sambia posi pe gapti man ko ajon mo gapti ngo ntsobale vu matsat midian upon to kwa magambia posi nga pe gapti ngon sablo kwa magambia upon top sambia magambia posi nga pe gapti ngon top sambia magambia upo sobzo mo upon top kwa sablo kwa magam tet posi upon top ta magam tet upon sablo fa sablo vo magam tet posi upon ya pe ya ngo shung no mozo agozi asinu nchite pongo so nge pongo so andio mission Temi yasingo khile. La femme qui aime l'argent et l'homme qui aime impressionner la femme avec son argent. Quelles sont les conséquences et qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais les pomia bes non chite andusita ngon ndusita nja. Moi sinon tate Ismaël Nelson ngon tate Pape Duchesse. Inge pegapti aziz ngene wo mpelo shumunu mpelo shumunu non tota la me mi ngos non chi ngon tingni ke mngale ngan tingni ke mngale ngan golo ko mo mun kisin so ngochi ngan mo tizi abi nes non golo ati pum pon kam me bin kunku ati pum ngi jimete ki min pon kam me ati pum ngun chi kwazo te goza mo ninga ziwe ati pum ngo pun tap ngwe nsamzu mo wetembo epomia matsati epon gamle kwa epon table vo magme kwa pusi nga pe rapti ngon table vo magme kwa pe rapti asizanga ngene wo pa mele mi mashu wa khile mo po je mo non pa puna warne ta
Mon nest no mbie joji ga to kumpe me. Mon nest no mbie joji ga to kumpe. Mpe some pes no njopa. Mkishia afu sapi. Mo mbanga wo. Oh. Ngo ningi sino njongo ndo ngwe tanti jinu lola. Oui, Pape Duchesse, l'argent est toujours l'argent, c'est ça. L'argent est toujours l'argent. Mungi ya ngo shune nu anu nkap abu pongo so, anu nkap abu pongo so. Ange mon khmo ma akije mo menji ishefu sabu. Inje ago mela ko. Ago yifa mo menji nga poyi no. Mo menji kanga. Yigazin go school. Bon. Esui akanga pa o go school la mungalo o ijo. Ngalo o ijo pa ndonde nkhile. Eminga yina ashiba mo menji. Nga yishiba best no nsepa asingo la pompe ngopo. Mo mba ande ngo tsit foji no mo menji le. Mo pungu akekembwe. Mo pungu akekembwe pa fu izi. Angbi te ko ne tingenje mala mbo angbi te ko ne tingenje mo mo ka zinga school gola. Nile ko ne tingenje me pu sheke kembwe ning tingwayi. Tinenchi o me gele mo kizi no mbibo. Bon. Uwo mo akijongo mo mji wala ngo school tu po o injemfo pa mege o ngo tin ko ne kan o po na mbiro. Mbing zemge yite zinga mo ba wo emelo. Nga yite zinga mo ba wo melo pa mbing ngo ufa ambon mbolenga ko mbole khele mele mi nyingba ati singone ati sintsene nkendinga zi ati sintsene nkendinga zi mbo akage pie school ono njo pa ati tsene nkendinga jule o yevunga a pie school ago mele ako e pomia mo wo ye he mbe school jo no akambe pom beyond a school ka minwish amoli ayezupe minwish amoli inge mbo atfuzi yi kwa pa za joga pa mbo prinzo to kwela ayen kwambwe alomba ila azo ishige mbo langtinza ayen kwambwe alonzula ila aleze ishige mbo fete si ngoshwe yen kwab ye gele mowo ala njongo pa tinshish ndazo mo Tricia inshish ndazo unyeshi ngending mupush ndeminke ojo pa potezing mero mele mkijo mo nyumbande epomia Besi njonge uwewe nyingba me yi anzo njongo mowo yi apinga njongo mbe sku mom yuola awo kuzu anko mtu awo kwafa awo ko mtu ana anko mtu mo nko ta ke po sanga de sang toi sang mre sanga ke flang khle nkhpia nkhtet nkhulukwa ndo shi nje mumo o tinshela zo o shi nyende mi khle beti zing mero mele unjo mo nyingba mogo yemba mo sunga wa ta zo nkap singon kap no nyingba ko we pelenge akon we pa ngwe yisho wala pezin cheni ngon khmo vi no ma shon we ta zo o ti kon nyingba so nja za tsa ndio yisho za tilla pompia za tiju o le min khle pe we to ti chin zing ru ba wo zingen zam ning mele mi kap ji sino bon mele mi kap jo zin pe jo pendui la o no singon fo mbu we zin mon kam mpre mon kam jo wonzo na la mbu wa jo o tingo ning mo pa wo te lo jo e pomia ngon ko zo zin pe che na wo ngo zen tingon te mo mwesin jo po ntopia mgemefa per gap tingon ntopia mgemefa je vois 82 personnes partager 82 fois 82 fois parce que ce que je dis aujourd'hui là ça concerne tous les jeunes et les parents asinu nchite kwa pongo so nding himo opi pepa mi api pemele mi mo minji nyimba ko ne tingenja wonju won tingenja mo minji ye asinu nko mere ate hele punda mo minji mo shunne mbo mi api mo opi punda nje punda tso nzamo ko benga be go mfo be sin fu oka Inshe bin da mu mo minji ashin de mo ga mama mo nji mo bande yi mo mere mbo awen kapte mbo pagi go school tin ko ni tan kan ding mbo mga jong pagi na mbo pon mamu ana isinge ke ba pule ana isinge ari le pa nge yi mo ngang wo yi awon zo jong ko ndong sha o lo so no jo mela nga go khala
Moi, ça a été quoi pour me dire, ça a été Melin, ça a été Josette. Moi, si mon ça a été ouais, me dire, on père gapte ça, c'est un pas pour jouer. Moi, si non qu'on gagne une technique, je pas mon pomme noir. Et pomme noir, l'on joue donc gomme pour me l'ennemi. Et pour moi, bah ouais, je ne dors pas, n'est-ce qu'on ouais. Bah ouais, je ne dors pas, n'est-ce qu'on ouais, donc tu es un gars, ma achi. Moi, encore, n'est pas encore pas en anglais. Aujourd'hui, je me accapare pour jouer, minjo. Ne pinko, te mounien, te yimbu. Nkongo puti nyente yimbu opi ngonzem ngo apa sisok mising la mle mi sisok mising na ngi pa ti ngon kiala opi ninga ne zum bongo akia na ngi pa sisok mising la a ze nu bongo mo mai ma no ndela aki jamo wa nga injijine nga injijine pa ndima ku te ving ati ku injine je tun ko e po mi ape sinjo pa we wo mo wi injin tiening te na ndu si tsaga pa mbola na bongo singa boti na ji ili item khon di jene boti na la ji li item a twoji pu ni ntam doga a zin si ji a wolo wu mele mi a kuonza mi wi ndok tin ndok kuonza mi wi pobe e po mi ape sinjo zenga apum ngombonga pa pe mo wet pe sanga zenju wumi amo wumo mo eyi uwe mun khmo mi winju anu ngo ke sku ji jole ken jo mo fa ji jo nu ndi nele ken jo mo ko ji jo nu ndi ne te nu ko atwile ning ma ke shinga ma mo o ga yi nga ba po a yi aga mo jo mun ga wo pa te ponga mo kwanga mo kong te mo ga wo me lo jo o ga yi mo o ga yi mo o go pe me ke ti shung ale mo ga yi pe shung pe mo wo pe shung te mo wo ping zam ndi mama nga i mama o jo pa mga jo mo ba wo te pongo ga papa o jo pa mga jo mo ba wo te pongo ga pe ping bu shak na mo wo mo ba ma pi ndonga pe bu shak ni bu pa nga a khalanja nga yin shi ndazo mo ba ma ash ndi penge yi ndi twi mung we mung khile bo pe le ngele pe yin mo a twi ko na no anjo mo pe pu njem bu te fe mele mi ngenge ngo si fu me a pink ke go siku jo pa ke te tra te pon nui no ndron zo ta me ve zo nje inshele pe pink tu nja nge chi ga ka me alinga bo yi ti ya mele mi pon nui po si ndron khame nu mo pe lenga bo pe nje mo ninga gon ku nku alam kap atizing bunga yempe pe li shibe fu izi anondam ka me Peli shibe fu izi non daba ke. Timo ndongo shwenge. Mung nyinga. Mung oping bun kwan zam nying banga. Uwe jwa mung o yemi. Mu nungo sku ba ti ning bun nying banga ape yim wet. Pe min pya pe kumbe. Akhigo tungo ji mung ole o yemi ba gele akunda njo mo akhijo nying banga ba wu sak na mo bo nying banga. O sak na mo bo nying ma pungwe yimo wonzwa mo min ji o gala. Nga po kwa pemtsem ama ngwe mpege menua go mfo bo mo go chute menua bo mo go chute ngenge menua ishitsem bes no jo no nga shoma nga mntze ngo shungo aflangshi ane mzizi ngene ga ma che shungo yemba ma ga tinse aflangshi go na ntu ke tunzane melemi munkino shungo aflangshi a po pushi nzima mbingdanga mung formula go o shung ma flansi a pri na zam inji te pa inji te ngo shung yen ba pri ji te ku ndo nji ne zika o gele shung yen ba pri ji te ku ndo o pin zing no shung pri na si no shung flansi o shin zing na vo pek zing shung flansi zing shung po yen ba pa mo pri o ha la le te mo po mia pe vung ma fa ma yin ni ati sin ju on bongo nga na si sin te ma tung mi ndo ju on bongo mbo inshallah zo yen ba wo mi yim ngasi no shung ya la a pin gun ko to to pin dinga ye mo lo mung formula go e ye ta ma to mo lu anwe tebo epomia ya mpe injira pongo so nzinga mimia popo mo op engani ninga kuonzumu mongo so ne pungwe ananga ngongo sitsala pa te nungo tuji sili ba ninga lo kongni nkunzumu ukwo uchi eto kulang mge to tsinga kulang a ndire eto yinungo tsinga langni ngala njig lang singale tinju pa to shi no sowe ba chi to tsinga kolang mele mi ngala lo te ko no pe ka singe singo kungo te po mele mi pe singe u kongo zu pa
njembe no mazoma na ni yamba wo a shun hinche ya pamle mi de kon yamba mil aputu ngasi njembe na ni yamba bon mbi no njembe na ni yamba pa pe pi shi na nzam pa nge pes no nji ti yamba ngi le pu no nji to ngi le pu mi na pa no shun ne pe na nzam go njwiga ngo shunte a ze nu shun a ze yamba mo a chi opa pes ngo to tsinga khulang pe na mvang mu fama a chi pa fu pes ngo to tsinga khulang mngla pes na anju oka bon mi shenu wunying ba ngo ndungo shun mi ngwinda shun etinying ba ngo bo ngo ku shun pompia a shenu wunying ba o go fa mingwi chi tinga to anu jopa mungti sino nju o wayi ngo ko ga lo kon jingo ma sinjo 103 personnes je veux voir 103 partages parce que quand on partage ça aide les autres quoi pour moi je aussi ngene wonji a c'est pas tout le monde qui peut regarder ça maintenant la vidéo aussi d'autres vont venir bien après moi non comment ça te mo wona nge wunying ba ujo mo mju apun ko ma tanza mo mju kinga yo o kinjo pa mo punchu o kumbonga te ta pour wele jingpa pa ning po su yin te kong no pa wen kabla o le ndon kam di na mugo mo wo la nzin chi mun chi on bun nkhe jonje me bo kwa pengwe pesin se nkaba ango sata mle mi nkazi tinin ma yi konze mo mi ngi pun ti ngi simbungo o long kap nda ndon ka fuine te ji twin ko ja o la nje tin shela zo alinge mbo pa ndela shungola mungti sinu onju ombe mo wo joning de nki joning de te pege non kongne o krepu uswen shi o punje fu metinge o jemla mi ampan ko bomba mbo nature mbo ngongo sita mbo wotembe iyemu ula njo pap mele mi u fa ning atevin nkune atevin ngala atevin balon kap ku mele mi mege tinzun kongne singo ju mi mego wel zo a singo ju mi alusi nin a jiji nin pa sila a go nin pa sila nga pintu kon u chening balon kam ku o lon kap ku o momo ogo elap yen kapjo til ezin kwami momo gojo vieux père mon gontente mo charante za o la yen kamete lezi kwami momo a gogo tumbo e po mi ale mnsingo shun pene piacho pange mo mingui o goti ning ba kon ti kui joisi o goti kon ti kui joisi mo ba mingui tu kon te kune mon kap mene nkaba singo sata o kune mun kap ajun kwa chene te ga ya mbo ikun kuke mboga mbotinga ne no ni we wo shimeno agon zing no agon kwin kapjo atin kwin kapjo andronga avungolo atin dronga vungu mene mi injela ezo te pinjo yini pe kweshin ngo shungo no njunela apin kininga yigo go ijo wonin pa mene kweshin ngo shungo no njune ulen ke ukweke uzi zbaile kwe uzi paile ngele mboka panko mo ogo women don kam kuni mele mi uwe shungange mo ninga singo njo mo mju pun pa apinche ndoko nunkap nche ndoko nu sati nkwonzeme apinjo tin tsene zo te no tie pa aga apinzem jo ndo ojoge ngaba mwele pet afu owon tie ofelina pi ngambo owe mo obumia owe mo afa wuyu sinongo o sinontra no mfezo nje ubutu wo yulo mbuni nga moyi na ofelina la ndi zanga aning telu tumfe mbolu zufe no mbolu zufe mo ande ngembe fupa no shwenge momenji anangwa ofelina la opingwa ango ningi ushu enchitela mi shinko kupa aga mbo munka chitu wo mi ushu enchitela ovungo ka visiju ovungo apinga yika visiju ovungo pa ugo ningi yuyi manche te jule kenjo mo wote chite oga opingzem go okumnse fa yinde mele mi utu kumnse fa yinde opa ensheping da mo wo te jo no nzangai anu nzara zo ishi ga elo oyemi ai alopa uga mveni ndo mbenjemi
Mình bây giờ mình bắt nhìn sẽ là rồi, ujio anh muốn tu qua những công nhân qua, anh muốn qua những công nhân qua, uji rằng tụi mình long, ngam bu bu chu chu, mình lại mi am phân cổ, mình lại mi bu bon chu, ngang, akam phân cổ, mình benja, akam phe, apu cam phe, mình benja, mình ăn đông gà, ndongo, pa mình công đan này la, ndongo jo apupi, uno fa azu, uno fa anh ni no tu công, ugon zeme kone, nding ndongo jo apupi. Ninga fo onon tun kon yo nkun dime mele mi ojo joji convoitise ga mbu pe hein mele mi onjo su mele mi onjo mun fo mela won bon tam su jon ju kene o zang kabji o lok tam joji nga ngonjo ning ba yish non ko nkote ntwi mun ga ka bi ko a chute ndo ngonjo ndwi mo ji ndo o twi ndo tam su jo pa ndwi nti nti pa inshallah o kun shwengele pe to go no awo shungu zema awo li jing pupo moi rangonjo mo que des initiatives Clara. C'est ce que nos parents nous a appris. En tout cas, moi, ma grand-mère m'avait bien averti au sujet de l'argent des hommes. Quand on ne veut pas de la personne, refuse ses offres. C'est clair. Moi, ça ne me Clara. C'est clair. Ou non te con ou tiening. Ba tu choisis. Mom bi mga shunga we nga gon ya pa mbu pik mbu na ngo mung fo mla go pa ngyo tira ka so aji mga wi lo jingba mbi zen to njing atemele mga jomo ni bon ku veste mi 500 000 mun ku veste 500 000 mga 500 000 ndi me to shin khita nka atemele mga jo ni ayu su 500 000 temo mga wo temo mga jo mo mba yi non ko ala et tu choisis et le rotem zan so me jiko ngang ungim no snesi fa junkap fa nda ngwe singale ngwe o kong go ketam zo jo winja o tem jik akoshe ngang nding so 500 000 o wigiji 200 francs o tize ning no le o ti journée et ta fo yinga sinon journée zile mais ko Pe conco. On a Annick. C'est mon ensemble qu'il veut. On a encore au chunga. Ndem benjamuno pro wala shung ma ya ango shung in kap. Wala njen kap de ndong tamo njemu. Atamo olo. Mon numéro de téléphone est sur ma page. Permettez-moi, abonnez-vous sur ma page YouTube. C'est important. C'est important. Et pour moi, ça c'est Séraphine, le moulin de Taro. Séraphine, ango pa fu José Chela, bingo ya ango dingue. Ngon stapa, ngon gro, internet ni, atizen gro pa, le prix non zete. Inge, mo mingui, ati nyingba kong, ba tu joji. Nyingba, mingu tu kong, ba long kam koui, ba long kam kone, ba sati, mele minkaba ngo sata. Nkwa singo sata. Nkwa ti ninga jo mbaba tinga ji bevet. Mbaba tinga vere tang. Ago kein kam ati nule. E yi pa wa pingi tepi. Ago le ko mon gaso. Te mo opomia. Mingi to kon de long kam koi. Mbo long kam koi mbo tui. Yi ping da te jo ning non kon e. Mbo go jo ngam po yijing. Wu yu bingje jumbwe na je la mbo ju nti onanza. Mo te ju nanza. Ndinga jo go mga. Apenje pon kong ni. Ashingo ngenge. Apienje pon kong ni ashingo ngenge. Mingi uti nying mga kong. Agangale uli ejoji. Pe na kapte zikte ning kap. Le mle u kapte ziko ming no njen chonga ndima ye jun kama mon shishila ndima ye. Ogi ga ndima ye jun kama a mbi nzinga no fa. Mle mi no te fa ngo no ndu kunjinga ndima ye zan kap mbo wele jo. Unu fa. Manu VIP le milliardaire. Atemo olo garanti ni yamba non ko amba mungwelu.
uzi ni yamba ji shipi ngen ku ani yamba ngen gu ti yamba yo mo ju ponga pa yo a ponga pi atmo ma sar ne pas ujo la page là ya là abonne-toi tout simplement et ça va aller moi ma page YouTube est là il faut t'abonner si c'est pour la langue tu vas faire te mo po mia anu kongni nkap anu kongni nkap ni pat faji sunga mo pe sunga mo pe metem mele menga ga sunga pe pa ago mo fa ba ga fatminu pe sunga mo pe metem mele mo ninte kong pat wo kap haya chi hajan am ozu pa ati sunni ati no le pe pinjo ndungu la yin ka da no si ndi inje ani jouer ti jouer pour rien technique jodi mo ya la a winninge a pen technique mo gwe tui wu mo min jin ba wu zin nan pa jo ngin ba ma ye to fet u jo shi tunga yu fa jo ma u fa me mi ning ma jin kun zu mutin jo u winning tin no fa mbo we long kam khim ga je mo mbo we long kap ndo sa tin fu gang mo se ga yi chi jan chi ji pun ning yi nkwa mbwe ati wo mo jo me mi aga wo fa afa me mi wo fa afa ba ga bin nan apa no shu me mi le prene nan asi pa shu ne pa me ga shu ne la ati me ga fa nkwa po mo we po wu ame mi ngwen kong ni ani yemba ngwen kong ni ne le nan la ati te mo mun shi nan pa shu ni ngem pe shi pa ndung shi yemba a go mun fo mpe pinga yemba a go mun fo menu a go mun fo mo kre me le tin ne mo kre me le tin oui e po mia mo ngwa ni yemba mo pa kwa po bi po sinon po nda nzo ngwa ni jola to ba ni nga zo ngwa ni ji ndo ngon zbamba me mi ozu ngwa ni yemba ndo ngon to tfunji mo ka zo jo ozu ogonton o ma ga ozu ogonton apop yemba asinon bong te melitong zingti mbing shun zingju te na si pa ni nga ani yemba nga mngam pezu upe nzong mga nzong andi bik upe nzong na si ti ju mi ngale c'est ça mon wani si tenza ne pingwe azu wani jini yemba nga miti nkwa popo nda twi mon wani mo ni yemba ko ka ngo jo nda msede mi mo po singa msede singa ni njango nga po le na ngem nga ga ole bo sede pe te ni twi sede yi to nga wembongo ngwembongo pa mbogo sede yi ale pe mpelo ndo yemba mpe no ngem fo ngem nouveau bijou que to ni yemba nouveau bijou a ngo mo ngwa ni yemba shi ak zinzen to no nzitinge mpe agomon fo atla ngo mo le eke ashingo ajumi ante a nouveau bijou me awe ne sin chim ba melin ze wo khinta na mfusi na njinga atla ngo mo le eke ta na mfusi moi il faut chercher à savoir les raisons pour lesquelles a accepté d'être avec vous. Tout commence par là. Oui, moi je Clara, où me Clara. Ni non me son ya je suis un capé tu weyimba. Nazu pa, fun kama papa ou la zega atu kongo. Muma shun ndiyo timbo weyi wondu kunti a wondu kunje mo pa to ge imngavun. Tuga imngavun tinga payment no. Ja payment no zemet monga a woni ponte pa manga a to woni ponte to ne miji a to woni ponte to ne miji non chacun doit être responsable de lui-même et de sa chose ndongo shoyenga mndwi atiem fo panga on cinéma lo fanko a cinéma ma atoga yoy nga ntsemom bi wonin ndogre nda njomo ge ja atimi ngo wo
Ashim bobo pobe. Ni azingo tazo ambu nyingba. Nyingba ng tiemfonga wong ka sinema. Tinga peme no. Azin ka sinema pa tititi tu ga ga. Ta aji nyingba ma gami. Mele mi agarnin tiati ngarnin zingmi. Mingi akunzmu nga yiwon ka sinema jo. Chi. Aga sinema mbongu ikwa. Ndiongu ukwa tipe na mbongu ukwa mbongu tangongu ntugu mbongu ligem tinda biye jumi anzmu gofa opinga la aze pa mngeshu wela ula aze ake wo se wo pe age ake wo se age te yi mngeshu we nge apto we ni aponte to ne mizimbe Mpe pour tout dingue gang le jour moi gang pas me on dit stop à quelque chose stop pele min kongni ya anchi anak kongni ya anchi otong kongni ya anchi otong kongni tinzen kongni atinze wu mele ako nkaba noa nkaba songa nkaba kizu hein toujours ming khmo mon ba yin ning we agusi nun trang yi ga ti ti fezu ya tin ji yi ga ti fiancé yi a fezu tin ji je la aussi nding mu ngele permettre ze non me le mi j'ai ma propre vie au lieu vie lu ho ke ko non mpe tu nding gang ne zume les femmes prenez vos responsabilités et les hommes prenez aussi vos responsabilités et la ménoire va se développer mia anak atuo nu kongni awi ni ga zo bo mga shunge ya ni ga ju tu ju no bon tin ju ju anon bon ale shin chen fong ga yin kong ndap tu hne krisi a pe ju mo temi ngwe ga jo a ko bungo ko a to nda mi jo mi to nda ning ba me wo ben pia il faut que ça s'arrête je me ponte ami yo mpo mi ame no ma da ton mo ji ane wa ni yamba jo pa yo a ho shimbon nga zobonti hala azompe isingo afutimi achula apingo azompe apute mpe luisi anenula mpe tunja anechela mbin kongni mbin kongni oui mpitanchu yo mbin kongni mpitanchu epo mi asingo yamba ta mo tongo pa alo ba we jonga iwe tina awe pet sinjo mo tuwe mo bon ngala azompe singo fu utemi achela apingo azompe aputir achela awo zompe aputir pelusi anenula petunja anechela mbin kongni mpitanchu mbin kongni mpitanchu ba we pinga pe mbin kongni ndong kongni jo ndong ning mo song mo kong sopni mo gan kongni mo kan ga mo kong sopne kongni chi te mo kong sopni a chi ala azon pe singo fu temi oui achela apingo zo pe puti pe lusi anenula pe tunja anenula mbin kongni mbin kongni ba wa zing mbin mo kong sopni pe pin kongni ba wa zing mbin mo kong sopni ba wa pin fon kongni nchi sopte minet ngang molu mpe kun chutinga ngang mila butu nga pe gapti zinga ngene awe mo la le yi ananga ti tseli ko le aponte jo zinga ngene wo te mo mpomya mo ninga pa ngonzo kon bi pa ngonji ko mo ninga manda shon za tu pa ngoninga anumba mo ninga mkan ma ga pa ne pinwo yi atong eje jin chu atong ye sami mo ninga pin le pas moulin de taro ali shunga po il faut que quoi mun faza nan manka mi pe woton iska tunda wa mun ka mi pe woton de WhatsApp
ma kwanga WhatsApp. Gang ATO is 90. Non. 83. Ama quand me père autant de WhatsApp. Ah ouais, autant de ndonje yimga ga ncho ani nuzi mga ngo shungo ya amele mi ngi shungo wenge zizi nga ngene te yim mga mo shungo ne kwa po mo pong tel yonu kwa po ma bi nga mi chute won pe metem nga gang nga kongni ashi ngo kongni ti shingo mo kongo sop ne kongni shingo kongni kongo sop no apo mia apite ma awe petong nje awe nga yim nga ga shungo ne pa mo go shipu ndoro nzaaju mo me nzaati tingi jome zi akun ko tu bon pet mbun tala ya mo ngambo nying banga so mi bi izombo ngambo mi bi nche nying banga ya mo chi asa gang il faut que donc pas o jo mo mi jite no mbun wala mo mi pin jo anu tumbun no tumbun yi apin tien ani ji asino kon kap li long jo mo fo ishi pa non dimo nga yishi non kon nga yishi non kon pa kwin kap non je joji pa te fu ji joji ki mi la aga mo pe te zeno aji ting no mga ting no nga ba pom ya pe angeli ze pinga anu no nzama unda ntu tempi weyi ninga zing hinti ru mo mi jembu atinda ajini mo ketinda ajini wala akozing bungu fu ma mo pinzi ni to pa azun shon ta azu pom ya mo botin se me tu pa mo leji mo wonin ti jo ndo se tsaga atu mo pinzi shon wega mo le France ti shon jo me diga il y a des choses que la nature ne pardonne pas. Il y a des choses que la nature ne pardonne pas. Moi, le la shon jo. Ni nga ngwe a jemo ojombo, ngwe yu swe e lo tsengte kwa chuzeng ba. Ngwe yu je lo tsengte chuzeng ba. U pingzem ni no si ndangti. Go fa u fa mbonde me tsokte pu. U pingwe inshalla ngana chunjo sekui. Mbom nula ala pingzem. Etmenenga. Les jeux tembo ate venenu mais quand tu tues là ton argent ne revient pas. Jamais ça revient. Quand tu tues, ton argent ne revient pas. Donc, meilleure façon, ce n'est pas de tuer. Mbebe ou ngang faningwo itong la. Mung nya mo tatilo. Bonsoir. Mpeke ga pa ngo shuni yemba, ngo ona ndo yemba nteti. Ate obligé ta ou le relate son pas algo ene algo nzinga nkan me la popon pega o sinjoka. Ok, je vais essayer alors. Donc ça va être compliqué. ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de toi, ça va être compliqué. Mais aucun jour quoi non. J'entends tout ce que tu dis de A à Z, mais c'est parler, c'est ça qui est vraiment compliqué en fait. Donc je disais, je vais quand même essayer. On me dit que Ponteli et oui, le problème aussi c'est que c'est une source de beaucoup de problèmes dans la société d'aujourd'hui. Tu vois, disons que pour dire par exemple là, moi c'est 27 ans que je suis ici en France, tu vois. Donc là moi j'ai 15 ans. Pour aussi faire comme les jeunes de sa génération, des jeunes de son âge, acheter des paires de baskets,
sortir manger avec des amis quelque part, prendre un verre au restaurant, ça c'est quelque chose qui est même donc même pour les besoins primaires. Sauf que à la pompe, généralement, une bonne majorité des familles sont déjà, tu viens même dans beaucoup de familles, les parents ça fait des années qu'ils n'ont pas travaillé eux-mêmes déjà. Donc, généralement, quand une jeune fille se retrouve face à un homme qui a un peu d'argent, les rapports sont faussés, en fait. Les rapports sont faussés parce que cette jeune fille ne peut pas vraiment être, comment dire, neutre et impartial parce que il y a la part du gain, tu vois la possibilité de changer d'avis et tu regardes ton quotidien, tu te dis que bon, peut-être que moi, on va essayer, que nous avons connu, qu'après demain, on connu. Donc, déjà, tu vois que base, et ce n'est pas forcément un problème, bon, me dit, c'est aussi la société qui pousse les jeunes filles dans notre pays à se retrouver dans cette position. Et je ne veux même pas parler des jeunes garçons parce que tu vois un jeune chez nous qui a par exemple 20 ans. Jeune garçon là, à peu près 20 ans, et tout le monde ne peut pas faire ça, pas la place pour tout le monde peut faire ça. Si tous nos jeunes commencent à vendre soit l'arachide, soit des œufs, soit ceci, soit cela, ça ne peut pas arriver. Dans un pays de 25 millions de personnes, ça ne peut pas se faire. Donc moi, je prends l'exemple des sociétés européennes où tous les jeunes, ici en France, à partir de 15 ans, un jeune qui a 15 ans ici, l'été, il peut déjà travailler chez McDo, chez KFC, au kebab du coin, à l'usine où le père travaille, dans un magasin de prêt-à-porter. Il peut travailler. Même les jeunes étudiants ici travaillent. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, quand tu es chez nous, dans les universités, par exemple, va à Tchang, qui est une ville universitaire aujourd'hui, Yaoundé, voilà. Qu'est-ce qu'un jeune étudiant peut faire comme boulot complémentaire pour pouvoir se subvenir, pour pouvoir résister à l'assaut de l'homme riche, ou de l'homme qui a un peu réussi, qui va se présenter à elle complètement? Qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir cette autonomie-là, pour rester autonome? Parce que c'est quand pour avoir le choix, il faut avoir l'autonomie, en fait. Pour le voir en difficulté, ce n'est pas possible. On dit, ouais, non, tu es incapable. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. In shi ru'a non tsute non ba te ma si non ru'a bien o shung te tu pa te meng jing ye za in cho o si non ru'a non o non shung pa ngon ru'a. Donc ma façon de parler c'est que bon, c'est vrai, le conseil que tu donnes c'est un très bon conseil. Chaque jeune fille qui peut dire non et choisir l'homme qu'elle aime par sentiment, c'est un succès pour notre société. Pour nous c'est une victoire, tu comprends, mais c'est difficile. C'est quelque chose que quand tu as compris un peu comment notre pays fonctionne, c'est extrêmement difficile pour une jeune fille chez nous de dire non comme tu crois. Et prenons un exemple encore plus dévastateur. Toi et moi qui vivons, je suppose que j'ai vu ton numéro, tu vis en Allemagne. Imagine encore le jeune homme qui a un petit travail, même si c'est un petit travail de gardien de nuit en Europe, qui se retrouve face à la jeune fille au Cameroun qui n'a rien. Tu imagines le désastre que ça peut causer dans sa tête, n'est-ce pas? D'accord. Moi, je, aussi, non, je suis chimie, à 1 heure, ouais, 5 minutes. Merci. Pour moi, moi, je suis à Chouни. Je suis à Chouni. À Chouni, je à Wonuni, à Chouni, Chouni, mais moi, puis Chouin Tazo, Ngamba. Moi, je suis pour Nanin. Injiji, injin quoi. Mbongtong, intong, is in the demon on Zamba. I will Nanin Jizu. Injin quoi. Mingo Nanin Jizu, Nans was singing Ngonama in Jizu measure. Bomish a boy, Ndongoling a co. Again. A ping the Malimbo, Mungmo in Payishun Lange. Ujoning ba. Nothing kong ye. I won't do Munk Kongni to Zagan Kongni. Mba. Nga millet ngushin jongo unan zimita ngu fe ngu pia pe ngu tet pe ngu ta ngu ukwa pe e po mia pe ka jonga zati ole donc pa usino millet mi mpe metimesino jongo kwa inwen aji pe no jongo no fa an mbungo ngongzim pe sincere ngong Africa la pompe me ndambu ninga tumo mi hile awu nang pa mi lap
Njepet. Mbo mingi a ponte lap. Nzing pezi ndap tungwe mo ning ba ma zung zung shi azin zime azing gezi apet. Pesin ju oka. Ate gile mingi la nang pa ga ning ba ma shi lap ye pongang. Mung mo yin pe no shune la. Mung shungo we jo a wonu ning me te pondem. Mom ju te la mlega. A shi ne nu fa mom ju tu ning ba tu. Kwa po me non. Po me tsam po ponte le gok. Po me tsam po ponte le gok a we ni ping ponte chire pa ji aku. Pesin ju oka. Ncha nde Cameroon ngondwala nu tangam byanga. Ni tangam byang. Nko te shinga pa mense. Ngongo mo mingwi. Mga school université pour repo sang ne pele wu. Ningma awo sang awo tra lap pa ngengo njepe ngon nsune tsinga tsinga nsoma maw. Pe on ka anje ngon mele mi nje shi lazo ninga shi nga upunga wo hwenzimi nga na intanga byanga wo pe lo mfe tin shipping dazo tembo usok no tin da ne pa o gambo nde ko pa agom le mi ngwen kap agom le mi uno njongo ngam pomia na bizon pa pesin ju oka na bizon pa ouais tembo mo想te za ajumi mo ale ago akwa anune mele mo ninga tin jongo to ko hwena zo met mo ninga tin jongo to ko hwento. Oui, Clara, azem moi sinon on peut trouver une solution. Moi je suis quoi conduit. Ba we zing do tsinga zen do fa azu. A tsing to mo go tin do ko tsing to fa azu. U lo tsing do fa azu nda njo pap. Opun tuope ndap mboninga we zi to nge ye u ga nge ko lo ngang. A wo ga u ponte tuope ndaba pa nkun senga u mo mwi. O te ponte na pa tin mo nisho. O te ponte jmo titu epe mo ti sai uwe ponte o te ponte tanga ndin tanga byang pin wi ne tuwa ngum shi entenje ishinga byang mo ngolu jo mele mi ngo honku mo wa ndo mun khala munga te mo mun shwo wenge awuni ngo shi no nte woni ponte chire pa ji aku pesin jo oka awuni chire pa ji aku shwo pa shwo jo no ne ngere mingi te la mlego nkwa po la mlego bongte mingi lengo la mlego lengo ga angu ti sinte ningba wo wole ati sinte alengo pa mbo mingi te la mlego oui voilà le milliardaire angonge. Je suis d'accord qu'on peut et on doit trouver des solutions, oui. C'est pour cela que nous devons nous battre pour que notre pays évolue. C'est moi l'intervenant. Voilà. Merci. Merci le milliardaire. Moi, Charlie. Tembo, et pour moi, m'benda shungni de non ko ta hawa. Benten zingbe woni. Ma tsate mang mia zalishi. Nga yo ali la bungo tinte te mga ngo nu tan tia jo pa wa ngo meye boisson kwa mbong mu mo nu tan tia pa ndo ngo ko stress no njinga mbe ma fin japo Son wala ekwati sa a chega ele France mbo me wo sembe mpe na na mo sha tan je le la zempe alors que tu vois manjo na chien livre ndé voilà la vie de là ate mo lo yoy to te tran ko la ngo ku ji ji atu ngo lo flang si ngo shu mo lo le ale wo wumbe OK ma charlie de là alors bon mana kamba anise mi mo wo ananjela mungkin ma da ko mboyi kamba ko kana total ala pempe
mbong mal hete nkwa ka kala pumbek mbo nan chita le hu ke una penamba te mo chomjo afulu kwat nde ki shen tu ki le son ke amye wa ke pe wa hu kingwe mo shui hi na shen mun tatawe ovu pe ona sinjam nde zata mu se wala ago kale ma ka wo ka na voilà ma puissante za ozin sonje ma abo kan bon anji ngon yuji man digni parce que namba nti so sa ni mbo mo so za sa mo ndi fu nan za shi mbo ndi njena mo se ba mbo ona se se rufu al kwashi ka shen tishu meu pambiu za ta yela ago kale ka ana mais on le pas bon dans son wa man que en bien pour s'intéresser ouais apport non cap in ante famille ok on ga machi ta pas plus bon lo que ma comme mécanicien que a bien ta pas plus bon ou j'ai mon père là si même mi rid ande mo mi ba shin tu mo mi ma la fu patient tu tende risque a queen nous ou je ntimi tu même pour me la buto manonge me la buto manonge akra am formula ting am la buto manonge akra am formula ting ting kra nge me mi apon pe mo pompe po pa lia e mpo ngo so pompe po pa zbo alia besin lu oka ango so mi manonge ok parce que mon ange pour un bien battre ça mi pierre alors que la concession que paiement bina de quel enfant ka voite qui gamba n'yego azeme te mano ndia parce que pour un chien bon machiwe AVC pour rien mi normal fan ka watifani non apo donc pour mettre c'est simple donc non ça pique ambe o la po pour comme je mettre ndanga voit toi agantement c'est que aka pour on voit pendant Dieu pour non moi je vois un temps pour pombi voilà donc le retendant pour extrêmement que ça ni non ba mbola condamné vous tu mbola condamné vous condamné vous tu parce que vous écrivez ça ni pour te dire ba conscience au pandem et pour pas de mon bon ou pas là non bon après un acte comme ça moi c'est un des amants mia a joué chez un mot sur les mi moi c'est un ok pesi njo nuzi ming mo no dia nge ango mo mi ajumi ashino bom funga po mo nda mo fone tinga mo pimpe bi po nang tamba pa mi apompe ming khmo mi ga mbo mo shwa nge njo mo shwa te pre no shungne ulenze te ye agokre bon mo wo pinde shu ngale piefu mo wo pinde shu nge papa ojo pa ago monsieur le maire mbomba akun ko nyin ba mo kon ba o kon mo ba po la khu mo la lingen jinjinga to mere mo tin zin go khule o le bu azzere in unda anjo ning te pe no njinga mo nyin ma zin fo zin shi min shi pu nzati numungu min nzati numungu pu pa o pinjo mbo afa yi shi no ngo shi no shin kap nto yi mo ning ma we pu mo shi no njinga la o lenga ulinga gang bo mo ti mo ba ni e chi ko nzam wo me mi wo pa me na ngwen kap ile ga ne veni e twi mu mo wo nyu je anu nu awu e po mia pe pa anjo zenge mo go khala ti ru mo fo me ba zu me ti je mo pa ndo fa anka ba me je mo anga ku mu no na ga pe nga po mo nyi mo je fu le ka mi ku no shon ju ne ba ça va apon poup mais nje bon to wo mbo nje bon to wo
ngo ping zing za yamba ngo otu nde chi pa chi ko otu mfula bes nju oka anga chi ngo pa ni atoji kum femvela te mo po mia po mo po zing bong te chi te ze ju esimet nga mo pungo ping bun zinga pungo ga mga awene chire pa ji aku mle mi u wonnete ngonga a ula shi nkwite mu chin zam nan a penzi no shu mo onu ji mngale nge menyu fankubo ngho nge yigho wo yishi u je pa ngon zing chi mbun zing te u vi u chin zam zing nan la mle mi u we jenin min chin zam shwa ngelo un nan shi te gon tin tio ngu nan shi te gon tin tio mo tu tra besin ju ono mpe me fa ankap nkam te fa awon pe mo ni fu mo nkam te nge yigho nu ngomba uge merci uge mnge sakni mnge le pie fu shunga we nkin dogom byanga ntu sa mo fu ntu ba mo fu ngo sa ngo shunga me nkin da byang chen ta plateau pa enu zinga a mo po go ku mo ji mo go ku ke mndren kan po go le po ga po tem byang wo sanga si ndam fa nga ngo ni si po lam fa fu ji vo mng da nge te ple kan ndongo ngang na ndak nge te anjing ne plateau ga e chi che tum lo go e pin pwe ne khala shunga we e ga mnge sak no we pa pe pe byang mala be ngu ite pe mo mga long ko nge mnge sak no we pa a te ga mnge sak no we me te go a tun ta te mngo mu sak na da na la no po pin ga po min che sa anu zanga bi mingo sa ngon tang sa mba en tong tang ku ni tin ko le ye na ndu zon tu ngon ko men sa men tem byang men zing sang men da ga fu ndong go shunge te mo ndo shunge ngam mo onu ju tin de me tsok to pu mo onu ju opin tseni no men pa ji anu me ka pungoti opa ndima zing jomete uzing dok tang uzing dok ngu uzing dok ngu bongo mo mi kwonzo fankum tingo tinge fu ba tino di shungo dok ngi ba chalamte ning tingbo no ifankap mbo ndima pinga njo mo mi ba iyu mi bi pe wonje shunju ni esipin ku wewo esipin da fun ku wewo mo mi meyi alizo yimo nchak nzere ka tola esi la fun kui esi la te kumba ala shifashi ndo so sombu pela njongong pole ala fushi ndo so sombu jamais ba wo krepu ba wo nkreme nkreme nu te pon ninga tumele mi ninga fakbo nkrepu sube akwe nda yo singa ukele sube kole ndin sobju ne kumele mi owu nanga ngong hitala pa mbo yishimba mbo nanga zo shunne wumwe mbo nanga zo shunne wumwe mu shunwe te mo po mi amo ne la ntong meng ndinga mga zing tunge nte meng tra ntong we wonga mpe zing ju yin shu te mo mga sino njo me tu mi pesi no nti me kete me mi pesi no nti ta ngwe tong kwa ngwe pun tong kwa nja mga mak te tong meng mi amo tsati moi ta te mpe fe fu we nga yo ma zokte yo meng na mpe wo shu ja wonda ne a wo ka zokole vraiment mais allons so chez la vraiment allons machine de tati yo po ne so mo beza nan ke tati wa想的那个没是那种改的对mo be mo ana le toto anu so no shila anu se me de bon de son et encore an wan ho a me bon de gap de me fam la mi bi be bon de we me fa de won ke zon we me fa me be bi de mo no ke me la me le ke ni ba na ko mi bi na ko ala ngu ambu pompe ngbo bo me le de tin sonyi ago mbangala ngo bi na ngo za wo te awo we profile we profile Ijuentifa ijo was a bomba nswe bemela mbinzi mpona nsepehe nyimba shine ngamindo mengi mezedinhu agoke mba asungwe me ajo sawum lamhi mbiende la so an repela ngwa ngba mo kwa mengi ngba mfa mengi a mezedo melo ndongo ntsamen na nkoche metete ulen chilu unyimba
u ga dan ko ili yo fun non ko wolon chile ko unda ngo nyimba ko ko ando wo to da min bi bi pa min bi fuza njambo ba nyimba ponte lu go me ponte le te wo ngo ke la min gi de ponte le go mare ti ang ko nji sei min gi de ponte le go mare ti nji sei nyimba ko ma azo se bin buga le apel bin kubli do bin yin to fa wa min bi bin de je fa ka pon kubli ndo to fa ndo chashi neju chashi nyingi ujono azima ma ambi yang anan gong tong mba mbi nkwana ana wonku mba atson tong ba mishishi men mezude bo men no mlamhe mbi be tiga umbe ambon mbi ju mbi nu mali ton tong numelu khu mga jure so ga ma ta kin se mbong ta ga ma na mi mo ngi bi ten jo bu khu so yi ma ta kin se bong ti le ma mba ro ku bi men yin ba ga ngo yi ko ngo yi na mi ma afali tin kam ma sha man se se anje so yi mala o nden zo telefon se anje so yi awu wela mba ngo ha ngo po ma sha mbong ton be le bin shong na mala bi de bong te le ju ali bombe zo se ndiga lu tende nango mbi azo se ndiga lu tsongala mbi be le kong ten show te mbi bingba njura asen tiga mambo te wamla wamla ma sha na mang mia ma sha ali ju so se mbi pi pa mi yembui mbi juk tutin brenese mbi mi mo mbi aponte le tutin brenese tende nkoko kosi na mbi mi a ngo te fungu ambu senyi ngo ba tsala atsa wonne zo tsa apong de lui kamfe atsa te ponte me de lo de zan dan khumuga yo ndo me ponte lan ndo me pite tsa pa me pite nkaba mo ngi ping abi mo nyimba lo kwai pe o ke mon kabli pe yenti a pe ya o tun se zo se nga mun khano ujono ani ti se pe le po o pinjo me zimla a nku na tonton we sen a tonton me we wongi po a tonton me rito me la ngezo ujo me se te mo wonku e mo wo monti o tu bun se ke a me linji loko ke nzo loko o ti sepa nyimba nzo ko no wa ngo kuba mla mungu nzonka mla mende nchiunka ujono mazu no ponte le pima munga o aje sese ndime yambui aje sese mbipi ili yambui mbi usumuhu uyila miti tefa azose mfa nchi lure la miti uzindo rojumiti ndafa mbebugala la mimi ebuga na njila wele ulushingwa momba akala nka katushi wo uza katushi maashi sati wonkin unno mensa wo zo mutune to ushin ninka ba wanda kan boju mo mungi an kan zan kan jihan shin kiran ya pa awon bochu oli sa a cin nan sa shin ntufa wo ngo mi ini mingi na fasi mo mingi na fasi mo ba na fasi elong mel binge ipo ngi binge ko wale ze nti zo man ka mbi nkhanu ka ba ponte le chi nkube inde mo ruja lev nkwatu nkamin to mo fo nkwatu yo a chim to mo fo pa se zo ma shi ti shwa jama ma shi ti shwa to mo fo jama be ntosi ndima yesenyi ndima yesenyi ni ngonga mungo le to ma we mla min to senya ngo pole we shego pole we shego mung mia yo ma sha na ma pu njen shambu pa ma pu shang de apo to ga ambo aza ujuka yo azu korbon ma sha nte za et pour mia père nous aimons mia le nja le numéro ne passe pas le numéro la passe ashinjinga po ga mbongo tongo pa mpo tongo pour mia père jou asin ki mo zo mo ganto pesin sen nto amejo mbin kongo mo pu sre
chungte le que chungte za chungte mo quand la ngon pardon pas actuellement je suis en direct docteur marmai ngui zin kui ta nang pe marni ma nunga mo kho ta hawa nga ping zin jo pe pun zin a gungong ku ti ni ye ten ga mga zin na nang pa ma nunga nzo za me jo jin gwe la mi bongo chung de bongo bo jo nya mo ta ti lo mo ta ti Zalishi. Masha. Nga na fanga zo mazi ushe nzate nuzo pa zize tungo ngwakole nga yonanga fomo weshile dozin kwa deshi tinzin kwa mbo tinzin gen kamisinga longa ngezin ngwambe de pingwa nga chipa uwa de benga pa kuzi akolo zinga singa Ale to donga apa mia pa menwa pa kundinge chime pa mariage le njinzi le shi Uche shunga kore pozba nubasi. Oz ashemba naxinga ukunja misupa boga mapnya msungwa nyamapa. Ale ngwa ale det dento ale nche jomama maria ya kumbuka pa wonsi tuma. Ale la unta mfuti ngemunga boka o to shitizata no mingipa mere pa zatingo bokole. Ngenze dozo ntsonge pfumunga topeno nzonzo ndiasku nzomba msunga mbwenshela shwonge ngabon okapin khapa wa tsanu mabe opino nza ta shwonge no o no nya zo kiti no nya tsimbu no gele ale ndi pa da ndo shwonge pa tango bi nga ye kno singa tsingaji yo algondi opu o kono mbia skwa pa kono nzengo tsimbe teno nda to yupe teno shemba so bomso jo pa to kanda bonen tena tizo ma pa numero tilembu su po majo wala njo po puntala parce que pa mbingwa so ba chipusa atza pa bimi apo pele dango mereti tchinze po zo ro je nka uza wotin kabasiza Moreover, amazing that Molagi merits both comfort to Zimbo, the Rumpoya Moy Fezo as a yo minya Bonkala Rumpedo to the as a young man in Tonzi, Zukakate, and Bomo was a Abungwa social bomb Doja Monega Chikumbuna, Bongima Punjango. Masha na mangmia Nga pomya po betanga po na mbazo na pa na mbone na tingpa ngo tunkola po jopo lanke experience ande nike nongo mba mo nga mo ko mo jopo pushi parce que c'est pour po me la me que changa na la ni a jango ancho endire bo fala manga no a bunga po na njiti mango to shi that isn't sure mangmia no, that bomb ya competence. Pofunganti minti tumene nukapu. Ndonji temelo posh. Masha Pozenge. Anja tenga poge. Info popo fa kongfo. Doja posh emba pa anja chitunjo. Wodo na wetu ngomba pa poishi ponye. De na si pa bujo. Zwoge no. Pa ma kishit namba ya pa anja kombo. Ma kwamba ile polygamy bo nge pomi apa pin educate senge nge ko go mara chipan sen ning ba la o mole ige propose u shembele anen bo ngezi pa mi accompagne o be ya ku futuna na ko nge do mo nge tsan chumba ga
D'accord, moi c'est un tes armes mia. Je vais chercher un mille quoi. Ok, allez, tu es les enfants. Et pour ma personne, on joue pas maintenant ou tu joues. Ah oui, nous avons vu zintan. Ah oui, nous avons vu zintan. Tembo, inge alung josi, impek ntila. Ah oui, nous a piège tantio, a piège a tapo mantio, que ta que je tu cheme à l'été alors nous brisi. Tembo, impek au farninja. Mun tinzango mbe po. Impek farninja. Nganda nza akeke. Pomia, moi pour charner wem tu mi pengo aussi là. Inge awe père gapte pas mon on dirait là si vous avez partagé comme il disait, c'est bien. Awe père gapte bon. Mpesi n'est pas. Non, ndi pomia nge. Nge tu ame jombe ate greffi mo ngingo ate nto mo foto mo ngingo. Nonge awe ngwe pomia po zing trazo. Nchu tin tsobzo. Ndiga la shon penge nto so pesi ngo joto. Po yemla, po ran tangsa. Pour me dire, non, non. Oui, Pat Tesson, tu peux m'appeler au numéro, mon numéro est sur ma page Facebook, Princesse Yemba. Mon numéro est là-bas. En tout cas, nous je pas un père que je suis mort inde. Tembo pour moi, peli ngo tinte. Ni wonga fa'o, ni wonga schoolo, anga kolo al vuzo inji zingle po. Ni tuma kuzini to sam bambia, nuro puntam, al ropo, nkwap. Njon tianse, aye mga ga, ma shang teza. Mpeta nchu. Ango mon formulago. Ni pingwe ni no chouan. Écrivez-moi personnellement, je vais répondre. D'ailleurs, je reçois déjà. Ok, c'était mon formulago.